Mga maring. Oh, ikaw, kita ka sa gutro. Oo. Inday. Santa Maria, Inahan sa Diyos, San Juan nga magbubunyag, San Jose, San Pedro San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, among mahal nga patron San Vicente, San Agustin, kamong tanang mga santo sa Dios. Malikon ta kamo diya sa gawong ni Kristo nga atong manunubos nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Iyan, di ba? Pagkuhan. Ada gay lighter si Aldrin. Lighter. Wala ko na. Nundang na to kay gari. Makurog. Makurog. Sama kamot. Kamot ko naman yan. Mado wala oh. Gutom na. Dito taga Sagawa. Mga kabataan, bago na kamong mga binuhat, nagsulog na kamong kang Kristo. Dining maputing sa putanawang tatawatimaan sa inyong Kristohanong kadungganan. Uban sa panabang sa inyong banig mga kahigalaan. Pinagi sila pulo o panag-ingnan, dahil akan ang duhugang na walay bulik, ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Dawatan ninyo ang kahayag ni Kristo. Mga ginikanan ug nangugos, kining kahayag itugyan kaninyo aron maapingan nga magsiga kanunay. Kining inyong anak gihayagan na ni Kristo. Kinahanglan nga maglakaw sila kanunay nga mga anak sa kahayag. Padilaabon ng kanila kanunay ang siga sa pagtudya sila sa singkasing. Sa pagbalik sa Ginoo sugat sa sila kaniya, uban sa tanang mga santo sa gingharian sa langit. Gisulob na ninyo si Kristo na bunyagan na kamo diha kaniya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang iktiman sa atong dakong kalipay ang kining mga bata karon nahimo ng Kristiyanos aton silang dawaton sa masipang pakpak. Sini natapos ang atong bunyag sa ngalan sa Amahan, sa Anak ng Espiritu Santo. Ang kanila idagkot sa nagtutanan, ang uban dalhon sa inyong balay, ang sa idagkot sa altar o sa tipigan.